Ito kita sa irregularities based on NCP 2015 or based on section 208 mo sigapon. So although napakita ko namin sa inyo, iliwaton ko lang. Kay sa tatlo ka section ni hindi pala rin yung tanan ang flow. Sige, nabala nyo naman di ba? Dasigo ko lang. Okay, sige. Irregularities. Paano na ito mabalaan kung may irregularities ang isa kang building mo? Okay, next step nga natin examine system for configuration irregularities. So, irregular structures have significant physical discontinuities in configuration or in their lateral force resisting system. So, ang aton mga building na miyara kita sila ya specific na discontinuity. Sabi mapa substory, weight, mas lako ang weight sa babaw. Sabi sa third floor, mas lako ang weight isa first floor. So, wala. Meron kita first nga vertical structural irregularities. So, stiffness, irregularity, or substory. So, makita siya sa reference ni sa 2084.8.3. A substory is one in which the lateral stiffness is less than 70% of the, in the story above or less than 80% of the average stiffness of the 3 stories above. Ang mutong bago sa inyo nga kung ang column sa pinaka first floor is gamay bilang iyang dimension, first bisa second floor mo, gamay iyang dimension or less than 70% sa iyang dimension sa second floor mo kaysa third floor, fourth, or fifth floor mo is mayara kita sang soft story. A soft story is one in which the lateral stiffness is less than 70%. So kung sa second floor mo, gamay ang iyala nga column na. Pagabot mo sa third floor, nagdagko nan, which is less than 70% of that in the story above na kung mag less than ni sa 70% ang amount yun so isa amount diri is mera na kita sang soft story irregularity or stiffness irregularity nga natawag nato. Next, ang weight mass irregularity. So mass irregularity shall be considered to exist where the effective mass of any story is more than 150% of the effective mass of the story just in story above. So a roof that is lighter than the floor below need not to be considered. So example, di ba mayara ka di ang isa ka portal frame na mayara ka kuno third floor, second floor, kag ano mo. So ilang nga kay trangkaso ko subong na-delay man ako record kay tungod grabe gid kaso lang akong schedule. Sige, bear with me lang, no? So mass regularity should be considered to exist where the effective mass of any story is more than 150% of the metric mass of the adjacent story. So example, sa first floor mo may hara ka di 100 kN. 100 kN nga weight. Ang kabilugan nga weight. Isang imo nga dead load. Yung sa dead load mo, imo nga beam weight. Imo nga mga floor slab. Yan. Ano siya? Example, is more than 150%. Ano ang 150% sa 200? Which is, tadabi 300. May 300 kilonewton ka na di. So, dra ka na ma-consider isang imo nga ang imong structure may ara na weight mass irregularity. Ari siya kung weight mass irregularity. So, nga mo na. O, di ba? Kung maglinog, kung may lateral loads, di ko rin niya mahimo. Dari. Ara nang imo nga earthquake load. Ilinog. Tendency sa diri mo nga kwan is mahinay ang imo nga strength diri. So which means dapat ang diri mo nga value is dapat pagamayon mo. Example, kung 100 kN lang, dapat diri maximum mo is dapat 150 kN lang. Okay? 100% mo 150% of the effective mass of an adjacent story. So para maiwasan naton ang mga disgrasya. Okay? Sige. Dali naman. So, vertical geometric irregularity. So, vertical geometric irregularity shall be considered to exist where the horizontal dimension of the lateral force resisting system in any story is more than
130% of that in the story, just in story. So, mga one story penthouses need not to be, hindi na siya pag-considered. So, ano kunong vertical geometric irregularity? Shall be considered to exist where the horizontal dimensions ang example be sa imo nga second floor mo niya nga floor plan, ara, second floor mo ni nga floor plan, second floor ng so horizontal dimension of the lateral forces in any story is more than 130%. Example B, mayroon ka di 100 square meters. Tapos sa third floor mo, mayroon ka na 300 square meter na. So no, tama gid yung delikado ang muna na regularity. Vertical geometric irregularity. So dapat kinanglan lang dapat limit mo lang sa 130% sang imo nga floor area sa isasunod mo nga sa third floor mo. Okay? Okay, sige. Para naman sa in-plane discontinuity in vertical lateral force resisting lateral force resisting element irregularity, an in-plane offset of the lateral load resisting elements greater than the length of those elements. So makita na karon sa drawing. Meron man nga discontinuity in capacity. So ang isa ka structure mayara weak story irregularity if is one in which a weak story is one in which the story strength is less than 80% of that the story above. So the story strength is the total strength of all seismic resisting elements sharing the story for direction under consideration. Pero mayara ka na weak, mayara ka matawag na weak story. So mayara kita ginatawag na weak story irregularity if ang story strength. This is example sa second floor mo. Ang story strength niya lang is less than 80% sa babaw. So kuno mag less than 80% ni ang strength. So kung sa babaw ya is mayara kita sang weak story irregularity. Okay, the story strength is the total strength of all seismic resisting elements sharing the story for the direction under consideration. Sige, ari ang aton ng mga figures. So para sa vertical structural irregularities or substory irregularity, ano siya? Exist if the stiffness of any story is less than 70%. Ara, of the story above or less than 80% sang total stiffness sa tatlo ka story above. Ara siya. Ari ang example sa aton niya substory irregularity. Kita nyo ni ang sa first floor gani. Di ba? Ang mga columns sa di is gagmay lang. Compare mo sa second floor, third floor, fourth floor. Diba? Puro mga dingding. Puro mga dingding na da. Dira. Di anong tendensiya na? Mas mabugat. O, ito ang gamit hindi nga column, gamay lang. Dira. So, ang pinakasolusyon da is dakol naton ang mga column diri sa dalom para wala na sang soft story irregularity the same man diri. Diba ang failure nila sa dalom? Ang first story gin nila. Nan. Okay. So, ari next. Weight mass irregularity. So, irregularity exists if the effective mass of any story is more than 150% of the effective mass of the adjacent story. Ari siya. Ba? So, may exception kita. Irregularity does not exist if no story drift ratio is greater than 1.3 times drift ratio of the story. Ara. Next, meron kita vertical geometric irregularity. So, makikita nyo, ang dimension sa second story is mas dako o mas is less than sa imong story sa babaw kaysa dalom. Next, meron makita in plane discontinuity. O kita nyo ning offset ni diri meron kita di story, first story, second story. Tapos ang offset niya is
mas malaba. Irregularity exists if the offset is greater than the width. Offset ko no is greater than the width. Isang di kita nyo ng di nga ni order exists a reduction in stiffness of the story below. So kung ang dimension mo ni is mas dako bing offset nimo kaysa dimension si mo di mayra na kita ginatawag nga in plane discontinuity. Sa inyo mga structure sa mga plano nyo na i-identify nyo ang mga irregularities dira. The glass sa vertical structural irregularity exists if the lateral strength of any story is less than 80% of the strength of the story above. So makibala nyo naman na. So common na dira. If kuno ang lateral strength of any story is less than, let's be the second story yan less than sa story, less than 80% ng story. Lateral strength sa story sa babaw niya sa third floor. So, meron kita weak story irregularity.